Tunakukaribisha tena kwenye channel yetu Mganga Nipe Shauri. Hii video tunataona tabia zenye unapasha acha tangu leo kama unapenda upunguze kilo na kama unapenda upunguze tumbu. Okay? Unaona mtu aisha nenepa, aisha kuwa na tumbu kabambi, unaona ni mwanaume lakini tumbu inafika kule. Unajiuliza huyu mtu anatazala anatenda maternite na japo ni mwanaume. Vile vyote ni vitu yenye binakia pole pole, lakini binakia juu ya makosa yenye mtu anaendeka anafanya kila siku. Hii haibione wanaume tu, juu na wanamke mingi. Unaona mwanamke asha nenepa, yana waza njo maisha mzuri, kumbe iko najiletea magonjwa yenye itakia mumaliza pole pole. Njo maana unapasha sikia hii video mpaka mwisho, usikie vitu vinasema, utasikia la plupart des fois ni makosa yenye unafanyaka na ujue na unawaza kama ni vitu ya kawaida, japo uko najiletea shida pole pole. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama njo mara kwanza unaona video zetu, na kuomba uklike kusabone, klike kujema, na kama uko na swali kwa na question, andika fasi ya commentaire, tutakia kujibia. Kitu ya kwanza yenye watu wanafanyaka asiba kwa regime ni kusote petit déjeuner. Anakatala kula asubuhi, akisha katala kula asubuhi anasema mimi niko petit déjeuner, niko kwa regime, siwezi kula asubuhi. Okay, ile wanaitaka regime restrictif. Kama unakatala kula asubuhi, jua kama mwili yako ile saa ulikatala kula asubuhi, unalamuka, unapita unaenda mkazi, unapita unaenda mu activities zako, mwili yako inapita ina stope kupoteza energie. Ikisha stope kupoteza energie, ningia mufazi wanaita anabolisme. Ikisha ingia mu anabolisme, haianze poteza energie, inaanza jo conserver ule energie kidogo. Shida ya kwanza yenyewe kukuwaka kwa saa ulisote petit déjeuner ni juu unashindaka uko na baembele ya watu, hautakuwa concentré, cerveau yako haitatumika mzuri. Unaenda kutana we njoo uko mkazi, uko pamoja na watu masomo na wapi, uko njoo unajisirikisha bure bure. Uko asirika bure bure juu cerveau yako haitatumika mzuri mwele sana. Okay? Wewe njoo uko na sahau, hauko concentré, uko asikia tu bukuko tu kavuyo mu cerveau yako hauko tumika bien. Donc hivi vyote unaona ni kosa ya kwanza. Lakini kosa ya pili ni juu sa ulisote ile petit déjeuner, unakuwa na probleme wanaita craving. Craving ni kusema ile wakati yenye ulisote petit déjeuner, mwili yako inatengenezaka hormone za mingi banaita ghrelin. Hizi hormone ni hormone zinakupatia appétit ya mingi. Zikisha kupatia appétit ya mingi, sasa utaongeza pata chakula ya kukula, unakula vya mingi sana. Ukishakula vya mingi sana, hivi vinaacha mwili yako inavistoke sous forme ya mafuta. Ikisha vistoke sous forme ya mafuta, ikisha kwa vya mingi, mwili inakia videpose pale kutumbu. Ndio unaona ushakuwa na tumbu inafika kule, na unanenepa tu, unaanza ni maisha mzuri, kumbe uko atembea na mzigo ya shida mwili yako. Kitu ya pili yenye unapasha jua ni kukunya majus, masoda na vingine. Unaona kuko mtu mwenye anakuwa hakukula asubuhi, okay, iko ku regime, lakini iko nakunya saa yote, iko kunya majus, mafiesta, majus za Fanta, mamirinda, mabitu gani, saa yote iko kunya na hisi kwa kunya na njoo iko kunya kula tu mandazi, kwa kula tu machapati, kwa kula tu makeke, iko kula tu vitu tudogo tu mabiskuit, iko kula tu mabitu tudogo, yeye anaanza kukula tule tu mabitu tudogo, haina shida. Okay? Haina shida jua nini? Juu yeye anaconsidere que kukula vile haiko kukula. Basi ile ni chakula. Ile ni nani? Normalement vile njo vinaingiza energie ya mingi mu mwili yako na vinakuwa perturbe ile metabolisme ya mwili yako. Vikisha perturbe njo vinaacha unasikia kesho ushanenepa, ushakuwa na diabete, ushakuwa na hypertension. Unawaza ni vitu baliniloga, ni vitu ni vya mfamie, kumbe wewe peke njo lijiletea vile. Kitu kingine unapasha jua, kosa yenyewe watu mingi wanafanyaka ni kukula mbio mbio. Watu wanaanza kukula mbio mbio njo bien, mtu apashe kawia masahani, ifo nakula unamaliza unaenda. No. Kukula ni etape. Na ifo na yawa kama kukula njo etape ya kwanza yenyewe inachokeshaka mwili yako.
Alors, kama unakula mbio mbio, unaingizaka kwanza hewa mingi mwa estoma yako. Ukishaingiza hewa mingi mwa estoma yako na unaingiza ile chakula yenye haisagiwe mzuri mwa estoma yako, vinaacha estoma yako inavirejete. Ikisha virejete, wewe utasikia sio unakula unashiba. Okay? Je, estoma inayala hewa na ile machakula yenye ulikula. Mais ile chakula juu haiko digestible, estoma yako haitaweza isaga, inairejetaka. Vyote unaenda vitupu. Unasikia sasa we deja haukuingiza vitamina, juu zile vitamini zenye ungepasha ingiza, zingepasha ingia saa estoma ingepasha visaga mzuri. Lakini hiyo estoma yako haikuweza visaga, inavirejete, inavisukuma, vyote unaenda vinyamba. Ukishaenda vinyamba, unaenda shtuka sasa, estoma iko na nyamba, iko na sukuma ile manutriment, lakini masukari hazo, juu hazo unaanza ziabsorbe a partir ya kinywa, zote zinaingia, kisha unaenda sikia kesho yake unanenepa sana. Kitu kingine yenye unapasha jua inaacha watu mingi wananenepa ni kukula nyuma sana usiku na masaa zishakomana. Unaona mtu ye anakulaka saa 4, saa 5 ya usiku, ye inenia saa 1, saa 2 na habaya tarisha tari ya kukula. Ye masaa zake ni saa 4, saa 5, saa 4, saa 5. Ifu najua ke ile masaa yenye unakuwa kulia ni masaa yenye mwili yako inakuwa iko na besoin ya kupumzika. Kama we masaa ya kupumzika sasa, we njoo wakati yako ya kukula, njoo kama unakuwa unafanya makosa. Na hii makosa yenye unakuwa unafanya haishi yake tu kwa makosa, inaachaka au fil de temps mwili yako inaanza stoki vile vyote vyenye unakuwa unakula sawa wakati ya kwenda lala. Mwili yako inavistokaka sous forme ya mafuta, hata ni masukari, hata ni vitu gani, mwili yako inavitransforma, kinavigeuza mafuta. Ikisha vigeuza mafuta, unaenda ona kesho unaanza nenepa ovyo ovyo. Ukishaanza nenepa ovyo ovyo, kesho yake nyuma ya miaka fulani unaanza gonjwa ma diabete, ma hypertension, kitu inaanza luma, sauti kukoyola na vingine. Donc hivi yote ifo unavijua, unaanza jua kama wakati ya kukula haupashwi uvukisha saa 2 ya usiku na hauyakula. Kama we unakuwa na tabia za kukula nyuma ya saa 2 ya usiku kila siku, jua kama uko na jitayarishia magonjwa. Na hii magonjwa uko jitayarishia itaanzaka na ushaanza kuwa na nenepa. Na uko na vita kai ni vitu ya normal na japo ni shida kwa jiletea. Kitu kingine yenye batu mingi wanafanya kama makosa ni kuwakia journée yote anaikala fasi moja. We haukuwa na vitu ya mingi, unaujisha mainite au unatumika mu bureau au unafanya, lakini unashinda journée tunaikala hauwezi hata bouger. Ifo na kama pale uko unafanya makosa juu mwili yako gisi iliumbikaka, mwili yako ifo na faire mouvement au moins 2 kila saa 2. Kila saa 2 ifo na shimama unafanya mouvement. Jua nini? Juu ile kufanya mouvement binacha damu inatembea mzuri, lakini binachaka na mwili yako inapoteza energy. Juu vyenye ulikula mwili yako ibitumikishe mzuri. Kama sasa we mwili yako uko na shinda unaikala fasi moja na uko afanya mouvement, vile vyote vinabakia fasi moja. Vikisha bakia fasi moja vinakuletea shida. Kitu kingine unapasha yua ni mtu mwenye hasinzi yake mzuri. Unapasha yake mwili yetu sasa tuko asinzia, njoo inatengenezaka ile mahormoni yenye inachaka mwili inatumika mzuri. Kama sasa wao usinzi yake mwili yako inatengeneza hormoni za cortisol zinachaka mwili inaweka mafuta mingi, na kisha mafuta kisha kwa mingi naanza tumbo yako na vimba. Okay? Unasikia sasa ke wewe ndio unajileteaka ma problem. Lakini probleme ya nguvu tunatasema hapa ni watu wenye hawakunywake mai. Batu wenye hawakunywake mai ifuna yake ama mai ndio yenye mwili yako inatumikishaka juu ilunguze ile mafuta yote yenye unakuwa nayo mwili. Mwili yako inatumikishaka mai juu itoshe uchafu na ingine madeshe yenye mwili yetu inakuwa ile accumule, mwili yetu inakuwa inaweka. Sasa wewe kama haukunye mai ya kutosha, unawakiana makini ya kukauka, hivi yote binachaka mwili yako haitatumika mzuri, ile magrese yenye uko na mwili haitatoka, hivi binaacha unaanza vimba, unaanza nenepa ovyo. Lakini kitu kingine yenye tunataka ongezea hapa yenye watu banazoyaka asi yeye atakamata madawa za kuacha na anagonda, atakamata madawa za kuacha narudia kutai.
vile binatumikaka, lakini havitumikake mzuri juu ile binakuwa ni vitu la plupart de fois ya kudanganya batu. Jua nini? Juu mutu apunguke taye, juu mutu agonde, juu mutu apunguze ile tumbu, ni prinsipe zenye unapasha fuatisha. Hizi prinsipe na ndio zenye kwa kwambia kujilinda, kusote petit déjeuner, kusinzia mzuri, kufanya sport na hivi vingine vyote vingine kwa kwambia. Kama wewe sasa wewe unasema vile sitaenda kwa vile mimi ndakamata tu madawa, jua kama uko unajidanganya. Ile madawa yenyewe utakamata la plupart des fois inakuwa ni ya kudanganya, ya kupunguza mai mwili yako. Unawaza mai kisha punguka, unasikia kilo inapunguka, unawaza ulisha résoudre problem, kumbe haikukusaidia hata kitu moja. Ndio maana ukishamaliza punguka vile unagonda vile na ushakunya ile makomprime, ushakunya ile madawa, nyuma ya siku fulani, miezi fulani, tena unaongeza unavimba, unaongeza nenepa. Jua nini? Juu ulipita munjia mubaya, unawaza uko najisaidia, kumbe uko najiletea njo shida. Donc a partir ya leo anza jua ke kunenepa na kugonda ni prinsipe mwenye unapasha fatisha. Unafuatisha prinsipe zenye mwili yako inapenda vipite ndani, juu ile magrese ya kutumbu ipunguke, ile unene yako ipunguke, na vikusaidie kujilinda magonjwa mbalimbali. Kama hii video ilikusaidia, alors cliquez ku s'abonner, cliquez ku j'aime, na kama uko na swali uandike fasi ya comment. Kwa heri.